السلام علیکم، آداب، میں محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ نیوز۔ آئیے شروعات کرتے ہیں آج کے خبر نامے کی اور نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ ایرانی صدر نے امریکی پابندیوں کی مخالفت نہ کرنے پر کئی ملکوں کو بنایا تنقید کا نشانہ، کہا انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر امریکہ کو پابندیاں ختم کر دینا چاہیے۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی یونان کو دھمکی، کہا یونان مذاکرت کرے ورنہ تباہ کن جنگ کے لیے رہے تیار۔ بھارت کے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ پہنچے ایران، تہران میں ایرانی وزیر دفاع کے ساتھ کی ملاقات۔ جی ایس ٹی کو لے کر راہل گاندھی نے کی مرکزی حکومت پر تنقید، کہا مودی سرکار نے جی ایس ٹی تبدیل کر کے ان آرگنائزڈ سیکٹر پر کیا حملہ۔ بھارت میں کورونا کے معاملات میں دن بہ دن ریکارڈ اضافہ، سب سے زیادہ کورونا کیسز کے معاملے میں بھارت بنا دنیا کا دوسرا ملک۔ حیدرآباد میں پیش آیا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ، ڈاکٹر بیوی نے اپنے ریٹائرڈ آرمی آفیسر شوہر پر کیا چاقو سے حملہ، اسپتال لے جاتے وقت شوہر کی ہوئی موت۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے اتوار کو جاری کردہ اپنے ایک بیان میں امریکی پابندیوں کی مخالفت نہ کرنے پر کئی ملکوں کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے دوست ممالک کو یک طرفہ امریکی اقدامات اور پابندیوں کی مخالفت کرنی چاہیے تھی۔ روحانی نے مزید کہا کہ امریکہ کو انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر کورونا کی عالمی وبا کے باعث پیدا ہونے والی بحرانی صورتحال میں پابندیاں ختم کر دینی چاہیے۔ روحانی کے مطابق اس مشکل وقت میں کسی بھی دوست ملک نے ایران کا ساتھ نہیں دیا۔ واضح ہے کہ امریکہ نے جوہری ڈیل سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کرتے ہوئے ایران پر سخت ترین پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ یمن میں مختلف محاذوں پر جاری لڑائی کے دوران ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کو بھاری جانی اور مالی نقصان کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق ملک کی شمال مشرقی گورنری الجوف میں ہفتے کے روز حوثیوں کے نام نہاد الصماد بریگیڈ کے انٹیلیجنسی شعبے کے سربراہ کرنل محمد ناصر الصوفی العلم کے محاذ پر فوج کے ساتھ جھڑپ میں مارا گیا۔ یہ جھڑپ جمعے کے روز الجوف میں متعدد پہاڑی علاقوں کو حوثیوں سے آزاد کرائے جانے کے بعد ہوئی۔ الجوف میں حوثی باغیوں اور یمنی فوج کے درمیان ہونے والی جھڑپوں میں کئی حوثی جنگجو ہلاک ہو گئے۔ یمنی فوج کے شعبہ اطلاعات کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ فوج اور مزاحمتی فورسز کے مشترکہ آپریشن میں الجوف میں الحزم شہر اور دوسرے مقامات پر حوثیوں کو پسپائی کا سامنا ہے اور کئی علاقے باغیوں سے قبضے سے چھڑا لیے گئے ہیں۔ لڑائی میں حوثی ملیشیا کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچا ہے۔ حوثیوں کے درجنوں جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ ان کے کئی فوجی گاڑیاں، اسلحہ اور گولہ بارود بھی تباہ کر دیے گئے ہیں۔ مشرقی بحیرہ روم میں ترکی کی جانب سے تیل اور گیس کی تلاش کے مشن پر پیدا ہونے والے تنازع کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے پڑوسی ملک یونان کو سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یونان زیرآب قدرتی وسائل کے تنازع پر انخلا کے ساتھ مذاکرات کرے ورنہ اسے تباہ کن جنگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ استنبول میں طبیعہ شہر کے افتتاح کے موقع پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی کی حکومت اور عوام تمام طرح کے پس منظر اور ان کے مرتب ہونے والے نتائج کے لیے تیار ہے۔ خیال رہے کہ ترک صدر کی طرف سے یہ دھمکی آمیز بیان ایک ایسے وقت میں دیا گیا ہے جب دوسری طرف انقرہ نے یونان کی سرحد کی طرف ٹینکر روانہ کیے ہیں۔
दूसरी तरफ तुर्क मुसल्लह अफवाज ने इतवार से खिब्रिस के पास जंगी मशक़ें शुरू की हैं। इस बात की तस्दीक तुर्क वज़ारत दिफ़ा ने की है। सरकारी बयान में कहा गया है कि इन मशक़ों का मकसद मुनक़सिम जज़ीरे पर तैनात कमान और तुर्क सरज़मीन पर मौजूद अफवाज के दरमियान ताउन बढ़ाना है। इन मशक़ों में बर्री, फ़िज़ाई और बहरी अफवाज हिस्सा ले रही हैं। ये जंगी मशक़ें यूनान के साथ जारी तनाज़े के तनाज़ुर में हो रही हैं। ये अमर अहम है कि साइप्रस के जज़ीरे के जनूबी हिस्से पर यूनान का कंट्रोल है, जबकि शुमाली हिस्सा तुर्की के दायरे इख्तियार में आता है। अलामती तौर पर दोनों ही इलाक़ाई हरीफ ममालिक इस खित्ते में जंगी मशक़ें करती रहती हैं। लेबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में अगस्त के शुरुआत में होने वाले धमाकों के बाद हुक्काम ने मलबे के नीचे से धमाका खेज मवाद अमोनियम नाइट्रेट की मज़ीद 4 टन मकदार बरामद की है। ये धमाका खेज मवाद बैगों में डाला गया था। ज़राए के मुताबिक बंदरगाह में तबाहशुदा इमारतों के मलबे से मिलने वाले अमोनियम नाइट्रेट को ठिकाने लगा दिया गया है। उन्होंने हफ्ते के रोज़ एक बयान में वज़ाहत की थी कि इंजीनियरिंग रेजिमेंट के यूनिटों ने फ़ौज के ब्लास्टिंग जोन्स में धमाका से ये मवाद तबाह कर दिया है। वाज़ेह हो कि जुमेरात की शाम लेबनानी फ़ौज ने इंकशाफ किया था कि उसे बैरूत बंदरगाह के दरवाज़े के करीब 4 कंटेनरों के अंदर भारी मिक़दार में अमोनियम नाइट्रेट मिली है, जो 4 अगस्त के धमाके से इमारतों के मलबे तले दब गया था। याद रहे कि 4 अगस्त को बैरूत बंदरगाह पर होने वाले खौफनाक धमाकों के नतीजे में 191 अफराद हलाक और 6000 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए थे। नाइजीरिया में सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले डॉक्टर्स आइंदा हफ्ते से हड़ताल कर रहे हैं। डॉक्टरों का मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के साथ साथ उन्हें वेलफेयर की बेहतर सहूलियात और मुलाजमत के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए। हड़ताल की कॉल नेशनल एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स ने जारी कर रखी है, जो 40% डॉक्टरों की नुमाइंदगी करती है। अफ्रीका के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क नाइजीरिया में डॉक्टर अक्सर हड़ताल करते रहते हैं। कोरोना वबा फैलने के बाद पूरी दुनिया में इस बीमारी का शिकार होने वाले लोगों के इलाज के लिए तरह तरह के इलाज के तरीक़ेकार इख्तियार किए गए हैं। स्पेन के एक अस्पताल ने इस हवाले से एक अनोखा तरीक़ा अपनाया है और ये दावा किया जा रहा है कि इस अजीब तरीक़े इलाज के मुस्बित नताइज सामने आ रहे हैं। ज़राए के मुताबिक ऐसा लगता है कि स्पेन में कोरोना के मरीज़ों के इलाज के लिए साहिली इलाके और धूप का इस्तेमाल किया जा रहा है। स्पेन के शहर बार्सिलोना में वाक़ अस्पताल डेल मार सस्पेस में एक तिब्बी टीम ने कहा है कि कोरोना के मरीज़ों को खुले आसमान तले धूप में रखकर उनकी बीमारी का इलाज मुमकिन है। उनका कहना है कि मरीज़ को 10 मिनट तक धूप में छोड़ने से उसकी तिब्बी हालत बेहतर हो जाती है। अस्पताल के एक डॉक्टर ने 3 नर्सों के हमरा फ्रांसिस्को स्पेना नामी मरीज़ को अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में तकरीबन 2 माह गुजारने के बाद समंदर के सामने तिब्बी सांस लेने वाले एक बिस्तर पर रखा। मरीज़ ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद की और ज़्यादा से ज़्यादा सूरज की रोशनी को जज्ब किया। मरीज़ ने बताया कि बीमारी में गुज़रे कई महीनों में ये उसका एक बेहतरीन दिन रहा। उसने धूप में ख़ुद को काफ़ी बेहतर महसूस किया। श्रीलंका के ऑयल टैंकर MT न्यू डायमंड में लगी आग पर काबू पा लिया गया है। श्रीलंका की नेवी ने इतवार के रोज़ ये इत्तला दी। इससे कबल श्रीलंकन नेवी की जानिब से कहा गया था कि INS सह्याद्री के कमांडर आग बुझाने की कोशिशों पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। श्रीलंका के तेल का टैंकर फ़िलहाल श्रीलंका के साहिल से 70 किलोमीटर दूर है। एमरजेंसी टोइंग वेसल ब्लिस समेत इजाफी चीज़ें मौके पर मौजूद हैं। कुवैत से भारत को 2,70,000 टन खाम तेल ले जाने वाले जहाज़ में जुमेरात को अचानक आग लग गई थी। ऑयल टैंकर के अमले के 23 मेंबर थे, जिनमें से 18 का ताल्लुक़ फ़िलिपाइन से था और 5 ग्रीस के रहने वाले हैं, जिनमें से 22 अफराद को टैंकर से बाहिफाजत बचा लिया गया था, लेकिन इंजन रूम में बॉयलर फटने से एक फ़िलिपाइनी हलाक हो गया था। वर्ल्ड न्यूज़ में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।